I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. اور مودی جی سے کہنا چاہیں گے ڈرو مت ڈراؤ مت, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. یا ایک ہی بتائیے نا, آپ یہ پہلے بتائیے, ایک تو بتائیے پہلے ان سے بات. لیڈیز فرسٹ آئی تھنک پلیز. Leaders like Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Omar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 سال جو بندہ جیل میں مر رہا ہو, اور وہ 5.5 سال لندن کی گلیوں میں, گلمرگ کی گلیوں میں, اور بلیوں کی طرح بلوں میں چھپ کر بیٹھے تھے, آج ووٹ کے لیے باہر آئے ہیں. I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So محبوبہ مفتی صاحبہ بھی ہار گئی. I am agent of my conscience, I am agent of my people. اور مجھے ان لوگوں کی سرٹیفکیٹ کیا چاہیے جو بندہ تہار کا نام ہی کافی ہے. I can't forget الطاف فنتوش who was my cell mate, جس کو میں نے آخری بار جب نکالا تو اس کی لاش ہی گھر پہنچی. I can't forget dozens of Kashmiris, عبد الماجد بابا, فیاض احمد لون فرام کپوارہ, عبد الماجد بابا فرام سوپور جو سرجری کے لیے تڑپ رہے ہیں, ارشد ٹانچی فرام کپواڑہ جو لوگ علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں. There are dozens of people, dozens of inmates from Kashmir who are there in Tihar who need immediate medical care. میں اتنا ہی کہہ دوں گا عمر صاحب اور محبوبہ جی سے, میری لڑائی لوگوں کے لیے ہے. میں ان کی بات کر کے اپنا قد اور اپنی قربانی چھوٹا نہیں کرنا چاہتا ہوں. سپورٹ کریں گے آپ؟ ارے کہنے کی بات ہے. آئی ایم وکٹم آف بی جے پی. ہاؤ ڈو یو سے اٹ؟ بی جے پی کا نیا کشمیر تو پہلے ہار چکا ہے. آئی ول فائٹ مودی جیز پالیسیز ٹل مائی لاسٹ بریتھ بیکاز ہی ہیز آلریڈی لیٹ ڈاؤن پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور اس کا نیا کشمیر کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ چلا ہوگا الیکشن میں بھی, اس کے بعد بھی. اور جو میرا ووٹ ہے موسٹ امپارٹنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کشمیر میں پہلی بار جو مودی جی کہہ رہے ہیں اتنے پرسنٹیج ووٹ بڑھے, that vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A. پہلے کشمیری لوگ پیسفل طریقے سے بات کرتے تھے, اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا, کہیں بات کرنی نہیں تھی, تو لوگوں کو ایز اے آپشن لگا کہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے. اٹ واز ناٹ ان لو وتھ مودی جی. جو ووٹ لوگوں نے ڈالا پارلیمنٹ الیکشن میں, یہ مودی جی کے پیار میں نہیں ڈالا, یہ مودی جی کو بتانے کے لیے ڈالا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, کشمیر کیا چاہتا ہے. وہ پی او کے کی بات کرتے ہیں. وہ جب ہم یہی بات کہتے ہیں پھر لوگوں سے پوچھا جائے آر پار کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, ہاؤ ٹو ریزالو کشمیر ایشو. اینڈ اف سیئنگ دیٹ از اے کرائم, آئی ایم پراؤڈ ٹو ڈو دیٹ کرائم اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین سو میرا صرف یہی پیغام ہے کشمیر کے لوگوں کو. آئی ایم کمنگ دیئر ٹو یونائٹ مائی پیپل, ناٹ ٹو ڈیوائڈ دیم. کشمیر بلانگس ٹو اس. ہم اپنی دھرتی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آئی ول ناٹ ایکسپلائٹ مائی پیپل. مائی میسج ٹو یوتھ از فوکس آن ایجوکیشن, فوکس آن یور کیریئر, لیو پالیٹکس ٹو اس. اٹ از مائی جاب ٹو ریپرزینٹ دیئر سینٹیمنٹس اینڈ ایسپریشنس. اس کے لیے اگر مجھے 1 تاریخ کو کیا عمر بھر بھی تہار جیل میں جانا پڑے. اور پھر جو آپ نے عمر صاحب کی بات کی, سنس یو ہیو آسکڈ دا کوسچن, آئی واز ناٹ انٹرسٹڈ. I was not. Allow me. Just a second. Since you had asked me the question, it was Umar Abdullah صاحب. جب میرے لوگوں نے نامنیشن پیپر فائل کیا تو انہوں نے کہہ دیا اس وقت, اگر آپ کے پاس بائٹ ان کی ہوگی کہ کاش مجھے پہلے پتہ چلا ہوتا, میں ان کے خلاف لڑتا ہی نہیں. پھر جب ہم جیت گئے پھر کہا اٹ از وکٹری آف اسلامسٹس اینڈ اٹس وکٹری آف ریڈیکلز. میں اسے کہنا چاہتا ہوں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ از اے ریڈیکل. وی آر ناٹ ریڈیکلز. اور اس کے بعد آج کہتے ہیں آپ بی جے پی سے ملا ہے, وہ بتائیں ان کی کون سی بات سچی ہے. لیٹ ہم ٹیل. یا دیٹ از فار یو آلسو. اف آئی ایم اے سیپریٹسٹ دین انٹائر کشمیر از گون آؤٹ آف یور ہینڈس. پھر سارے لوگ میرے ساتھ ہیں. لیٹ یو ڈیسائڈ. I have taken oath in the constitution, but that doesn't debar me from telling the truth. Nehru had talked about Kashmir issue. Vajpayee ji had talked about Kashmir issue. Every leader, you have signed agreements in Shimla, in Tashkent, in Agra.
एवरीवेयर। सो हाउ आई एम ए सेपरेटिस्ट। मैं आपकी चैनलों पे आके डिबेट करता था और आपसे भी शिकायत है, आप तो मुझे भूल ही गए थे, आप तो समझे मर गया इंजीनियर रशीद। लोगों ने आपको भी याद दिलाया, डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रोफेशन। मीडिया के लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई एम वन अमंग यू, आई यूज राइट कॉलम्स, आई यूज टू कम अटेंड टीवी डिबेट्स, लेकिन शिकवा आपसे भी है, 5.5 साल आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया। इट्स समथिंग अबाउट तिहार। तिहार में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है। तिहार की कहानी मैं बता दूंगा, आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी। मैं तिहार में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर, यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स। आई यूज टू वर्क देयर इन द लाइब्रेरी। मेरे कोई हद तक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी। आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इनमेट्स डू वर्क। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। आई एम कमिटेड फॉर माई पीपल एंड आई विल डू टिल माई लास्ट ब्रेथ। एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन। माई मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट योर एनिमीज, यू आर बीइंग मिसलेड एंड वी आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर। सर आप कुछ इंजीनियर साहब, एक बड़ा सवाल है, आपको अलगाववादी का तमगा तो दिया ही जाता है, लेकिन एक अहम बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से, कई लोगों की तरफ से ये कहा गया कि उनके खिलाफ जेल से लड़ने लोग आ जाते हैं, अब बच्चे, गरीब माँ बाप अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। बहुत बढ़िया उन्होंने कहा। उमर साहब से इतना कहूँगा कि 5.5 साल क्या कभी एक बार वो मुझसे मिलने आए, किसी और कैदी से मिलने आए? उनके 3 MP यहाँ थे, जो अरविंद केजरीवाल और जो झारखंड के CM थे, जो करप्शन चार्जेस में थे, एलिजेड करप्शन चार्जेस में, उनके लिए रैलीज की, उनके लिए बहुत कुछ बोले, बट दे डिडंट स्पोक ए वर्ड ऑन इंजीनियर रशीद फॉर 5.5 years। नंबर 1, जब उनको ये सर आप तो आना चाहिए, यू आर माय लायर सर, आपकी वजह से क्रेडिट गोज टू यू सर, प्लीज़ सॉरी। तो मेरा मैडम आप भी आए ना, एंड थैंक्स टू माय लीगल टीम स्पेशली। मैं एक और लास्ट पॉइंट उमर साहब के बारे में, जो आप उन्होंने कहा जेल से लोग इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने लोगों की बात की होती तो जेल से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि उन पर फर्ज बनता था जो लोग जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ही शुड हैव सपोर्टेड देम बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द सप्रेशन, ही इज नॉट। उससे ये बता दीजिए, आप वाजपेयी साहब की सरकार में वो थे, उसके बाद मैडम जी थी, और मैडम जी जितना डैमेज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लिए किया, उनके बाप ने किया। मैं ये कहता हूँ कश्मीर का सबसे बड़ा गद्दार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, एज महबूबा मुफ्ती इज कैरिंग फॉरवर्ड देयर लेगेसी। दे हैव डिस्ट्रॉयड कश्मीर। एक नया कश्मीर, मोदी का कश्मीर नहीं, इंजीनियर रशीद का कश्मीर, कश्मीरियों का कश्मीर अब सचमुच में पर आ जाएगा। सियासी सवाल है वो ये है कि आखिर इंजीनियर रशीद के पास इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये तमाम सवाल जम्मू कश्मीर की सियासत में गूंज रहे हैं। तिहार में आपको एक दिन आना चाहिए था मेरे साथ। मेरा वहाँ 18 जनवरी से आज तक टेलीफोन भी बंद था, वीडियो कॉल भी बंद थी, जो हर इन्वेट का राइट है। आई हैड नो कॉन्टैक्ट विद फैमिली, आई डोंट वांट इम्प्रेस तिहार जेल अथॉरिटीज़ राइट नाउ। उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा। मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन से मेरा फ़ोन कट ऑफ किया गया। रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज माय पीपल, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं, लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। एक प्लीज सर, अगर ऐसा होता तो मैं 5.5 साल जेल में रहता क्यों? मेरी सर्जरी आई, मैं मरता रहा अस्पतालों में, वो आप वहाँ के इनमेट से पूछ सकते हैं। एनीवे, आई विल बी एड्रेसिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स, और मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। क्या कर रहे हैं? एक अहम सवाल 5.5 हम प्रेस में एक अहम सवाल का जवाब देते जाइए। एक अहम सवाल ये है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलग अलग सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस दोनों अलायंस किया हुआ है। क्या आप इस अलायंस के खिलाफ खड़े होंगे? क्योंकि ये कहते हैं कि हम सेकुलर अलायंस हैं, हम जो है सभी लोगों का अलायंस हैं। जनाब, ये अजीब सवाल है आपका। मेरा उनसे बनता क्या है? दे स्पीक अबाउट ED, दे स्पीक अबाउट CBI, बट दे डोंट स्पीक अबाउट UAPA। जिस दिन इंडिया अलायंस के किसी लीडर पर UAPA लगेगा, देन दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इट। वो एक अलायंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट है। सेम इज ट्रू विद NDA। मेरा किसी से कुछ भी नहीं। सॉरी, मेरा फार्मूला दुनिया को पर इलेक्शन का अकेले ही चला था, जान बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। कौन? क्या अकेले सरकार बना पाएंगे आप? मेरे लिए सरकार बनाना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है कश्मीर के लोगों को जो सेंस ऑफ डिफीट है उसे बाहर निकालना, कश्मीर का मुद्दा हल करना, एवर लास्टिंग पीस ले आना, और ये चीज़ साबित करना कि कश्मीरी स्टून पेल्टर नहीं है, हम प्रो पीस हैं, लेकिन वी विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन अवर पॉलिटिकल। 5.5 अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।